کل جماعتی حریت کانفرنس مقبول جمعیتی ہندس دہ پتہ دہ خراب سپدن واجنہ صورتحالس پہ تشویش بابا وونمت زِ قابض انتظامیہ بھارتی کس وزیر داخلہ امت شاہ سندس ہند دورہ وز پور علاقہ اکس فوجی چھاونی مز تبدیل کورمت تاکہ یہ ای امنک تاثر دن مگر سارے یہ کت پتہ یہ خاموشی بندوق کس زورس پہ قائم کرنا آمز سری نگر پہ جاری سپدن ولس اکس بیانس مز حریت کانفرنس ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاسن وونمت ام دورک اصل مقصد ناروا قانون ہند دس بھارتی فوج قشرن پہ ظلم ورتاؤ خاطر مزید مضبوط کرن دورس دوران امت شاہن بھارتی فوج پیراملٹری تو پولیس فورسس ہدایت دیتمت حریت رہنمان تو کارکنن ہندن گرن پہ گھن چھاپ تو تلاشی زن کاروین مز مزید تیزی آن حریت ترجمان یت کت پہ افسوس گومت پن جائز حق حق خود ارادت مطالبہ کرنس پہ قشر عوامس سزا دن یہ کت ون لائق بھارت کس وزیر اعظم نریندر مودی تو وزیر داخلہ امت شاہ تو ہندوتو گٹھ جوڑ ست سپود نہ صرف مقبوض جمعیتی ہز خصوصی حیثیت ختم بلکہ گو ات متنازع علاقس مز ظلم تشدد اخ سہ طوفان شروع یم دس ون قشرن ہند مال زو جان سورے کی دعوس پہ لوگمت قشر عوام کن حقوقن ہند احترام کرنے بجائے ونکس امت شاہ ہندوتوا ایجنڈا پالسی ہتھ قشر عوامس پنہ شناخت تہذیب تو تمدن تو فکری حریت نش محروم کرن یژھان ادہ ام خاطر نازی ازمچ تم پالسی بناونہ یتھ مز بھارت کن ہند انتہا پسندن اکہ طرف پور بھارتس اندر بالادستی اتھس کت ای بلکہ دویمہ طرف ین اندر تو مسلمان اکت کن ترٲوِتھ ہندوتوا ایجنڈک یچھ راج تمن پہ مسلط کرنا مگر قشر عوام امو تمام سازشو نش باخبر تو دن مودی تو امت شاہ تو ہندوتوا گٹھ جوڑ کامیاب سپدن